Daghang salamat sa tanan nga nakita na ho ang mga pag-support nga na sa ang videos kay baguhan ba ko kayo. Wa ko gadahom nga ingon-an ni di ay dunay mga bisan dili kaila nga mga gitawag og di pahigala tungod kay wala pa makita or makausap, pero andam nga mutabang, andam mo support. Mapasalamaton ako tungod kay sa tinuod lang dili ko mo dawat og kanang mga relatives, mga siblings na ho, mga kaila. Kung kaila di ko modawat kay bao ko maura na magunay og bus na ho, mao na nga kanang nag-advance na ko nga kung pananglit man nga aman jud na natural na nga dunay bus, at least do ako kaila kay og mga siblings na nga na mga kaila mao mo bus nimo. Perting sakita jud mao na nga akong gi-advance man na nga wala ko'y kaila, pero wa jud ko gadahom pod nga makita na ho ang ahong mga videos nga naa pod in tower nagsubaybay og naay nagsuporta. So mapasalamaton ako pag-ayo sa inyong pagkamahigugmaon. Bisan tuod di ko ninyo kaila pero naa mo sa akong kiliran. Salamat sa inyong tanan, amping tanan. Thank you po.